लाइथानाय कराक सालनि फिल्बा चेबुरै नेशनल सेफ्टी वीक पालायनानै जेंखा फिल्बा चेबुरै नेशनल सेफ्टी डे तै नेशनल सेफ्टी वीक पालायमारगै बोजुं नगर तांसल सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम संजाजाखा हास्ते हापांनि फैक्टरीज एंड बॉयलार्स ऑर्गेनाइजेशननि लुवाची मंगबाय तै त्रिपुरा इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशननि चाइतक मंगबाय ओ अवेयरनेस तांबतां संजाजाखा आरो नारवाय अक्राङै फाय मानजाखा मन्त्री टिंकुरय तै जुदा जुदा आदंग्रक संजाजाक तांबतांनि बिसिंतै कक्तुमा थुमनाय रंनि बसकांगो फायै मन्त्री टिंकुरय सापायख्या हास्तेव तरक तरक फैक्टरी रक बाङै तंखा फैक्टरी स्नामनानि बागै लुकुरक ब सकाङै फाय तंगो आबो हाय जराव फैक्टरीनि सामुं तांनाय रकनि सेफ्टी तयै हापां बोखारि वानसुगै तंगो साका मन्त्री टिंकुरय आबोनि बागै बोजुं नगर तिनि तांसल ओ अवेयरनेस तांबतां संजाजाखा हनै सायखना रखा ब मन्त्री टिंकुरय बतै बसाका फैक्टरीओ सामुं खायनाय रकनि सेफ्टी पुइला बेराम नारकजाकनाय आबोनन हापांनि नाहारमुं हनै सायखना रखा ब आबै बाक्सा अमहाय अवेयरनेस तांबतां बसकां सालो तैबो खलायजाक फिरनाय हनै सायखना रखा मन्त्री टिंकुरय এটা সুরক্ষা সপ্তাহ আমরা পালন করছি আর এর জন্যই তো আপনি এটার গুরুত্ব কতটুকু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে যিনি ডাইরেক্টর আছেন ইন্ডাস্ট্রি তিনি এখানে আছেন আমাদের ফ্যাক্টরি অ্যান্ড বয়লার্সের যিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন উনি আছেন এখানে আমি এজ এ মিনিস্টার অন্য দপ্তরে হলো আমিও এটার গুরুত্ব বুঝে এখানে এসেছি তো এখন আমাদের সরকার এটা জানে যে আমাদের রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রিজ কলকারখানা ফ্যাক্টরি বাড়ছে এবং মানুষ এগিয়ে আসছে এই সমস্ত ফ্যাক্টরি করতে এতে সুরক্ষার বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে এর জন্যই তো আজকে এই প্রশিক্ষণ আপনারা দেখলেন এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগেই একটা ডেমনস্ট্রেশন হয়েছে আর আজকের যে অনুষ্ঠান এর আগেও আমরা অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেছি বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে গিয়ে যে আমাদের যারা ওয়ার্কাররা তাদের সেফটিটা যেন প্রথম প্রায়োরিটি হয় তো এর জন্যই আজকের কার্যক্রম আর এগুলো আগামী দিনেও চলতে থাকবে अरक खुरसाताय क्लायो बिसे बुरुम बुरुम हाकतर मार्च तालनि बोरै सालमारिओ नेशनल सेफ्टी डे पालायजागो आबोरगै मार्च तालनि बोरै सालमारिनि सिमि ची सालमारि जरा हाकतर गोनाङै नेशनल सेफ्टी वीक पालायजागो तिनि तां सालंखा नेशनल सेफ्टी वीकनि पायथाक साल